Yuk. Wie heißt der Artikel? Wahlen Sie, Sie markieren Sie die Losungen farbig. Sif, das, haben, der ya, Bro. Drum, der, Bruha, Bruke, di, Kino, das, taksi, das, stad, di, Zug, der, Bro. Sekarang saya mau nanya ke bagian A dulu ya, 2B. So, boleh saya tahu, kita ulangin dulu bagaimana cara menjawab kalimat ini? Yang mana, Bro? A apa B, Bro? B. Ngelihat dari atasnya kan, Bro? Ya, sudah dijawab? Dari pilihan-pilihan atasnya. Iya, sudah dijawab. Udah, Bro. Enggak, ayo, silakan. Guten Tag. Halo, Zoom, Bah, Hof, Bite. Halo ke stasiun kereta, tolong. Ya, Gen, Kennen, Sie, Bremen. Ya, tentu. Apakah Anda tahu kota Bremen? Nine, Leader Nine. Leider Tidak, nih, sayangnya tidak. Leider nih. Leider nih. Hmm, Here is das Theater. Di sini adalah teater. Ah, das ist schön. Itu bagus. Das Theater is Jahrealt apa bahasa Jermannya? Zen Hmm, 110. Hundred Zen. hmm, Hundred Zen, bro. ya. Jahrealt und das ist das ein Museum. Nein, das ist ein Kino. Nein, das ein Museum. Nein, das ist ein Kino. Das Kino am Bahnhof. Sind wir schon da? Ja, da vorne ist der Bahnhof. Das macht 11 Euro. Oh, Hier euro. bitte Euro. Hier bitte. Ini uangnya. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nanti dibenarkan pelafalannya dan intonasinya ya. Oke, sekarang Baik. bagian Well, her artikel pas notieren Sie die Nomen mit Artikel und Plural. Plural di hotels, di Konzerthäuser, di teater, di Rathauser, di Seine, di Flüsse, di Bahnhöfe, di Kirchen. Udah, Frau. Sekarang saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang artikel dalam bentuk unbestimmte artikel. Sebelum kita sampai ke sini, nah di sini kemarin ada bagian 2A ya. Bagian 2A udah dibahas atau belum?
Bagian 2A, Kurbo. belum, Bro. Belum. Iya. Oke. So, Action. kita sudah belajar tentang yang namanya artikel. Nah, sekarang, kalau kemarin kita belajar secara gramatiknya, saya akan mulai melangkah sekarang dalam bentuk percakapan. Saya ingin kamu mendengarkan percakapan yang ada di sini. Untuk bagian 2A, di sini adalah Der Weg zum Hotel, perjalanan ke hotel. Wir hören dan das Audio zusammen, kita dengarkan audionya bersama. Und auch kreuzen Sie an, welche Orte nennt der Taxifahrer. Tempat-tempat apa aja yang disebutkan oleh si supir taksi ini di dalam dialog. Nanti kamu silang. Oke? Sip? Yuk. Sip. Ah, hallo Nina. Hallo Niklas. Bro, mic-nya kepencet, Bro, ya. Oke, saya putarkan ya. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel. Okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja, Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja, Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 €. Oke, sudah. Udah, Bro. Apa aja yang kamu temukan? Ada dapat 4 kata, Bro. Ada. Bahnhof, Fluss, Konzerthaus, Kirche. Oke. Eh, oke. Nah, kita lihat dialognya di bagian B ya. Bagian B adalah dialognya. Guten Tag, zum Hotel Michel bitte. Artinya selamat siang, ke Hotel Michel please. Moin, moin itu bahasa slangnya untuk pagi ya, gitu. Moin, Hotel Michel, oke. Hotel Michel, oke. Kennen Sie Hamburg? Do you know Hamburg? Nein, no. Nah, das ist der Bahnhof. Ya, itu adalah station. Ah ya, und das hier ist die Kunsthalle.
Dan sebelah kiri sini adalah Kunsthalle. Kunst itu seni, hal itu hall. Hall seni maksudnya. This is ein Museum. Itu adalah sebuah museum. Interessant, interesting, und wie heißt der See? Dan apa nama danaunya? Gitu ya. See itu ada dua pengertian. Ada danau, ada pantai. Gitu ya. See, nein, das ist kein See. Itu bukanlah See. Das ist ein Fluss. Itu adalah sebuah sungai. Der See, the river, heißt Ulster. Namanya Ulster. Ah, so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Dan apa itu? Apakah itu sebuah gereja? Nein, das ist Rathaus. Jadi yang benar Rathaus ya, yang disebutkan. Itu adalah kantor pemerintahan, Rathaus itu. Ah ya, hier ist eine Kirche. Ini adalah sebuah gereja. Das ist Michaels Kirche. Das ist adalah gereja Michael. Wir sagen der Michel. Kita sebutnya adalah Michel. Ah, sehr schön. Cantik sekali. Und da ist das auch schon das Hotel. Dan itu adalah hotel. Oke? Nah, kalau kamu lihat tadi di sini ada Der Bahnhof, Kunsthalle, dan lain sebagainya. Maka kita bisa sebutin dong artikelnya untuk nomor 1 sampai nomor 6 ada apa aja dari dialog? Der Bahnhof, Rathaus. Kalau kamu lihat dari dialog apa? Rathaus. Das Rathaus, Bro. Good. Kunsthalle. Kunsthalle. Di Kunsthalle, Bro. Good. Und dann Fluss. Yes. Der Fluss, Bro. Good. Und dann Hotel. Hotel. Hotel adalah? Di, Bro ya. Coba lihat di atas. Dialog. Guten Tag, Zoom Hotel, Michael Bitte, Moin Hotel. Netral, Bro ya. Das Hotel ya. Nih. Oke. Lalu Iya, Bro. Kirche. 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 Das, Bro. Yakin. Coba lihat lagi. Kirche. Kirche. Kirche adalah di Kirche. Oke. Terakhir Z. Oh, itu, Bro. Kirche. Terakhir apa, Bro? Terakhir apa itu yang belum? Kirche, Rathaus, Konserhaus. Konserhaus, Bro ya. Ini apa yang belum? Nomor 7. Michael Kirche udah. Das Hotel.
Das Rathaus, Frau. Nomor 7 loh. Kamu ngeliat kemana sih saya ngebahas apa? Oh, bentar, Frau. Tuh, Si. 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 Di, Frau. apa itu? Danau kan, Frau ya? Ya apa itu di dalam dialog? Danau. Kamu ngeliat yang saya, Der See, Frau. Yang atas, Frau. ya, oke, perhatikan apa yang saya inginkan. Jangan kemana-mana. Iya, Frau. Oke, so, tadi kita kena ada der, di, das. Itu adalah maskulin, feminim, netral. Tapi, kalau kita lihat, tadi ada kata yaitu das ist kein Kirche oder das ist kein See, das ist ein Fluss. Apalagi itu, Frau. Jadi, kemarin kita udah bahas kan, kalau yang namanya artikel atau kata benda itu punya artikel. Artikel ini ada dua jenis, bestimmte artikel atau definite artikel. Perumpamaannya kayak the dalam bahasa Inggris, sama unbestimmte artikel kayak dalam bahasa Inggris. Oke. Contoh, misalnya ya, saya bikin kalimat. There is a woman. The woman named Zara. Jadi di dalam bahasa Inggris ada kan kayak gini. Oke. Nah, yang satu ini belum kita ketahui ada seorang wanita. There is a woman. The woman named Sarah. Nama wanita tersebut adalah Sarah. Seperti itu perumpamaannya. Jadi, unbestimmte artikel itu kita belum tahu orangnya mana. Bestimmte artikel itu kita udah tahu nih orangnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke artikel. Artikel sendiri dalam bahasa Jerman ada dibagi gender, yaitu maskulin, feminin, netral. Untuk maskulin kita kenal dengan nama der, feminin die, netral das. Itu kalau single. Kalau plural, lebih dari satu, semuanya jadi die. Kemarin saya kasih contoh ballpoint bahasa Jermannya adalah Kuli. Der Kuli. Lebih dari satu jadi di kulit. Oke. Nah, lalu feminim. Contohnya Tasche. Di Tasche. Lebih dari satu di Taschen. Netral das. Das buh. Satu bukunya. Lalu lebih dari satu di Bücher. Untuk bentuk pluralnya kemarin kita sudah bahas ya. Betul? Betul, Frau. Ya, untuk bentuk plural, saya kemarin udah bahas sama kamu, ada bentuk plural yaitu, bentar. Nih, ya, seperti ini. Jadi kamu tinggal, ulangin lagi bentuk plural seperti apa. Tidak saya bahas lagi karena ini sudah lewat. Oke, kita kembali lagi ke materi tadi. Nah, maka kemarin juga saya sudah sharing. Salah satu cirinya der adalah untuk orang maskulin, pekerjaan maskulin, kata benda yang akhirannya er. Untuk yang feminim, udah pasti orang yang feminim, pekerjaan merujuk kepada pekerjaan pelakunya wanita, dan juga yang kata benda akhirannya hai, kai, Lalu untuk yang das adalah untuk kata benda yang akhirannya Sekarang kita bahas lagi.
Oh, Frau, tadi ada der, die, das. Sekarang kita bahas ke sini nih. Kalau saya kemarin punya maskulin, feminim, netral, itu de-nya, sekarang kita akan bahas ini kalau jadi e-nya. Nah, perumpamaannya di dalam bahasa Jerman itu adalah ini, ya. Der, die, das itu adalah de-nya. Eine itu adalah e atau en-nya. Untuk plural, udah pasti dia nggak pakai e atau en. Karena plural kan lebih dari satu, ya. Jadi ini pasti sudah pasti tidak ada, ya. Nah, Kang, contohnya kalimat kayak gimana, Frau? Contoh ya. Tadi ada contoh misalnya, das ist der Bahnhof. Misalnya ada kata Bahnhof deh. Bahnhof ini stasiun kan? Bahnhof, dia maskulin. Lalu ada apa lagi tadi nama tempat? Kirche, feminim. Lalu tadi ada tempat namanya apa lagi? Rathaus. Rathaus. Rathaus itu netral, oke? Sekarang kita bikin kalimat dalam perbandingan seperti ini. Oh, kita lihat dari mengasih seperti ini ya. Kalau menggunakan e itu berarti indefinite. Kalau menggunakan de itu berarti definite. Maksudnya seperti apa dalam kalimat? Kayak gini. Das ist ein Bahnhof. Ya, ada sebuah station. Oke, kita tahu ada sebuah station. Tapi belum tahu yang mana station yang ditunjuk. Der Bahnhof heißt namanya Kota Tua. Jadi yang pertama ini kita belum tahu nih, kita mau, oh ada sebuah station. Das ist ein Bahnhof. Das ist di sini tuh bukan ke netral tapi kayak that is di sininya ya. That is ein Bahnhof ya, das ist ein Bahnhof. Der Bahnhof, stasiun yang lagi saya mau bicarakan itu, heißt Kota Tua, namanya Kota Tua. Oke? Jadi disinilah perbedaan kapan menggunakan ein, kapan menggunakan der. Ein itu ketika kita mau membicarakan sesuatu yang kita belum tahu yang mana, tapi kita sudah menggunakan pakai der di das, itu sudah definite, berarti kita udah tahu, oh yang lagi kita bicarain itu ini gitu. Contoh lagi yang Kirche ya. Das is di sini bukan mengacu kepada ini, tapi kepada that is ya. Das is eine Kirche. Ada sebuah gereja. Der Kirche liegt in Jalan Merdeka, misalnya. Liegt in Merdeka Straße. Ya, nah. Der Kirche is Michael Kirche. Ada sebuah gereja. Oke, das ist eine Kirche. Lalu kita mulai ceritain. Der Kirche liegt in Merdeka Straße. Gereja tersebut berada di Jalan Merdeka. Der Kirche ist Michael Kirche. Gereja tersebut namanya Gereja Michel. Oke? Nah, yang ketiga, Rathaus. Da is itu artinya terdapat. Kalau that is ya. Da is ein Rathaus. Ada sebuah kantor pemerintahan. Das Rathaus, nah ini udah mulai mengacu kepada nya. Liegt in jalan apa lagi ya? Boulevard. Itu adalah sebuah kantor pemerintahan. Kantor pemerintahan itu berada di Jalan Boulevard. Oke? Nah, kalau untuk plural, nggak pakai eine, jadi langsung aja di. Oke? Dapat di sini maksud saya?
Dapat, Frau. Screenshot dulu. Udah? Udah, Frau. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat yang ini, sekarang gimana, Frau? Kalau misalnya negasi. Negasi itu artinya apa? Tidak, ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ada kind, kind. Ini artinya adalah bukan. Kind sama kind itu dipakai hanya untuk mengacu pada kata benda. Beda dengan nis. Kind itu sama nis ini artinya adalah not, ya. Tapi kind ini untuk benda, nomen. Tapi kalau nis ini untuk adjektif, untuk verben, untuk anggabe, dan lain sebagainya. Beda ya penggunaannya. Jadi kalau kain atau kaine, karena ini nanti bisa ditambahin kalau misalnya dia ini hanya untuk kata benda dia, tapi kalau nis itu untuk adjektif, verben, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Das ist ein Rathaus. Ya, das Rathaus, dan Rathaus deh, saya ganti ya. Das ist eine Kirche. Das, ada yang pada sih. Die Kirche heißt Michel Kirche. Nama gereja tersebut adalah gereja Michel. Nah, ini yang tadi. Tapi sekarang saya mau bilang yang lain. Das ist eine Kirche. Artinya adalah it is not a church. Das ist ein Bahnhof. Itu adalah sebuah station. Der Bahnhof heißt apa? Kota tua. Lihat perbedaan penggunaannya. Lihat di sini itu adalah sebuah gereja, ya. Nih. Gereja tersebut bernama Michel Kirche. Lalu, das ist keine Kirche. Itu bukan gereja. Itu adalah sebuah station. Station tersebut bernama Kota Tua. Gitu. Oke? Dapat Oke, Frau. Dapat, Frau. screenshot? Udah, Frau. Kalau untuk plural, tadi kan nggak ada eine kainanya, nggak ada eine-ainenya, tapi kalau plural tetap bisa pakai kaine. Contoh misalnya, da sind keine Rathäuser, da sind Kirchen, dan lain sebagainya ya. Oke, so saya kembali ke dalam materi. Nah, ini tadi adalah ciri-cirinya. Nah, contoh ya. Misalnya, der student born in Passau. Murid tersebut, siswa tersebut tinggal di Passau. Kenapa pakai der? Karena kita udah tahu orang itu yang kita bicarain. Die Reporterin wohnt in Köln. Reporter tersebut tinggal di Köln. Das Mädchen wohnt in München. Die Studenten, ini bentuk plural ya, lernen. Kata kerja juga jangan lupa untuk dirubah dalam bentuk plural. Lernen Deutsch ya. Ingat, kata benda selalu ditulis dalam bentuk substantif, dalam bentuk huruf besar. Gitu. Nah, kalau untuk nama-nama kota itu biasanya nggak pakai artikel ya. Nah, contoh lagi di sini kita tadi ada kata ein,
was ist das? Das ist ein Filzstift. Das ist kein Kuli dan lain sebagainya. Ya, nanti kamu akan belajar. Nah, contoh tadi, is das ein Bleistift? Apakah itu sebuah ballpoint? Nein, das ist kein Bleistift. Itu bukan Bleistift. Das ist ein Tisch misalnya. Itu adalah sebuah meja dan lain sebagainya ya. Ini nanti artinya saya kasih ke kamu. Sekarang kita bahas ke selanjutnya. 4A. Di sini ada artikel. Das ist ein Hafen. Unbestimmte-nya. Kalau di dalam bestimmte-nya berarti apa? Itu adalah sebuah pelabuhan. Terus, kayak tadi, Das ist. das ist, Das ist. ya cari tahu artikelnya. Das ist eine Frau ya. Kok Aina sih? Kamu. Das ist. Hafen itu apa? Maskulin, feminim, netral. Lihat dong di sini, Mas. Iya, Frau. Das ist der Hafen. Das ist, Hotel, Frau. ya, das ist apa? Aduh, kamu kemana sih? Ngaco deh. Saya ngomongin Das apa, ist kamu ngomongin apa? der Frau. Das ist der Hafen von Hamburg. Kamu pikirannya jangan kemana-mana. Ayo, Iya, Frau. das ist Das ein ist Hafen. ein Itu adalah sebuah pelabuhan. Das ist der Hafen von Hamburg. Itu adalah pelabuhan dari Hamburg. Sekarang, selanjutnya ke bawah. Das ist ein Hotel. Das Hotel heißt Alster, Frau. Oke, itu. Next. Das ist eine Straße. Die Straße Mullerstraße. Selanjutnya. Das sind Schiffe. Die Schiffe sind im Hafen. Oke, sekarang bagian B kerjain sendiri, saya nggak mau bantu kamu. Oke, gimana caranya kamu ngerjain bagian B seperti di atas? Oke, das ist ein Theater. Das Theater heißt Thalia Theater. Berarti kamu cari gendernya. Bagian C juga sama. Di sini sudah dikasih tahu nama tempatnya. Tinggal kamu bikin polanya seperti ini. Yang pertama bagian C kamu tentukan dulu. Nomor 1 ini gambar apa, 2 gambar apa, 3 gambar apa, 4 gambar apa, ini kan masih ngaco. Terus kamu bikin. Nomor 1 contohnya. Das ist ein Cafe. Das Cafe heißt apa? Terserah. Oke? Yuk. Yuk, biar kamu berpikir. Bagian B dan bagian C. Silahkan. Iya, Bro. Das im Hafen. Das ist eine Kirche.
Kunsten.